nabiyam lora por yum ko botawa ye wa lora dina pa ma zulese hiya zule pora la yam we man mauluda man mauludin nabiyo yam mi yatawa aroga nabiyam lor por yum ko bosta ha la zak pore aroga Egypte zaman ningi bo mboti Fatumi yindama bam créé Egypte université Azhar dunu wajil fane ba hanan pam pipi université Tongongo Zugu ya Jamiatul Azhar tellement c'était des grands savants bam créé Mauluda nabiyam munki ayum ko batala zak logor pore riti siècle ning nabiyam yela logom ti dina yel sing yakma là bam créé université Azhar la créé université Zaytoun Tunis dunu wa université berbere hanan créé pipi africain Tunisie Afrique Égypte mais Afrique ren connaissance bangra menga bonga ya Afrique la ne ba wa mo kanta la lo na baya la mauli la hanan créé la Égypte ha ad-dawla al-Fatimiyin ba man créé yam ki gahning pour fa ma ne ni hintar internet ba mo fu honwe woto ya français le fon ya à quand on a commencé la célébration du Maulid, faut ça va sortir. Na yime wini fo rete wenten tum kay yum ko bata la zak logor pour. Ne bon wan taxi kem samman boto nan pa mayil somne. Tinida han nan taxa ya bum la rarata. Desi yella de la yeti batte han mi gam ta sobarata nere. Ararata bum winnen. On kosti han pa mi kan tipidi. Yena tira yelle ne ba hande yimi hiya yele hanta dasta nan be nere to wannan son da pamil ninga handata ta yen ne ba yinan tirara ning nabiyam hondo wa to wakat fati ne ba manda célébration yi soba wane ite sina Abubakar kay Umar kay Usman kay Ali kay ba man yid ne ba fagili nabiyam lo gorpore yambaya donc sans doute sor kabetini ning kamana maulura fo tour manda way ma mana wa tour hon kamana way la isomon to sa taba réalité o arman manda maulura ntida kam nan pa bayel somde la amana biyam kamana to ko ne basida la vérité concrète ning mi kamana yele arman kamana wa biyam yelam tibumo bumu wa yelo wor pour kale tin dini rema mimta hanka dino pampa mel som yela mam pamana yet bayira mangrespe la bah yemsa yemre tenet farika yaman tume ngeze ya zibo wala nan pa yela nan perdu hayi boto ton fana songa dina quoi wala ton mana yemen kin zaba la tutaba hana yitine badale bang sidaye wanti yira ya hanka karamba bangada ba tutaba tenet fanyak parti ma le ba wa parti politique ramba wa adversité bal tonga ne fa ya ka dar parti ninga et pourtant winam dina l'islam dina on y patar parti l'islam dina ya win la fa yakda la yakka tentuma fa yakda winde la yakka tentuma est-ce que winam sarla me ringa wenten tuma na me ayu hawa kawoto bu fo yoko menga oh fo hawa manan terme bu to ne ba boto on bona sorti la vérité concrète to sir pay mbo men wenam neng la bamda mahanda manawa aniru no ka wentabe bamda manawa bamanda la wana ahanda ta abu yakdab arzeka en segal dibo untu pourquoi pas arsi la kirsa on songa la biela tobre gandi la bangte yaruna la wenam manwana ne da ya ni jisu ro ya tengonga product bonti muhammadu te miskima handi te mbeb cheikh nabiyam yelle bam ningra ma ndala woto yambaya wato non to hindaranka imam Abu Hanifa yila pipilima l'imam dam zinnam quoi Madina to bonti aimatu sab'a l'imam ha yo ko zin Madina yi boyese wala bam wi ka sen wusuri la wi wa sen wusuron ti yida ya imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad bin Hanbal bamab nasa yuya yi wusuron yida la imam Abu Hanifa yila pipi l'imam yur yi duni jilli
ti fo hon tiang bang ning fa no bo ne fo pam na me wonna mon ko yi lo pour la imam Malik wa imam Malik kan lo pour la imam Shafi wa waton ho ngoma so bi hal rapila naso ti imam Shafi kan ya yel solo quoi ab fatara yel solo mu la tun ha min tabedi yalla da bilif quoi ye amawa ababo kimba halamta abi bi kay du mai tamawari kan wani maka na yilla pam dina yalan karam to wa pam imam Malik kibar mandina to talan king mandina la sa hakanga ti karasa zuembe mtine ba gulhore rapier la karasa sanazu ne ba han fabrique rubramba imam Malik ram wakata til bamba pam bankan zo pamam rinne ba fa hawa abzara teni sun tem pam wa gulus hadith ramba muwatta hadith ramba la imam Shafi ya hawata ya katar bumya ma ya talaga baba kimi ya kiba arula qur'ana tatar yuma yopwe yuma yopobiya un enfant de 7 ans il dit qur'ana jil fa bezugo rin ahwanta nazin imam Malik ne ngawa imam Malik han karam muwatta tiniba zin tar gul so bala ari gida nuga maroto ongul hor viwo hati wa yel solom ni imam Malik ti imam Malik manwana wanya gararan kolona eti la bining hize ka ngul hor viwo ndikira kolkota man ngul hor viwo ya ya bi watan dem ne biya bula wa data ta kolon imam Shafi soka ya wati ne ba watne tere ngul hode to foka watne tewo tayete mbakay mame ya talab lama mwata me manoto ngul hode yam hadihira ma pam ndul hode ti imam Malik ti yo solom fote ngul hor viwo imam Malik ya ti ha boto bara ba sahakan tene ba yama handa viwa abtin ku wa hadith ko ba bi pihnu rare nabiya melam to woto ti imam Malik yela ya mam ko hadiram nengru noya lebastirge bangar ba yelam te a ndama no ngul hodo to ya aye hanjeta viwa la har viwa to karam hadiram ma fajil zang ti imam Malik yela mboziga ti imam Malik hanan na majliso waton huji waton yen waton zitor imam Shafi nyambaya ya bunyese la ramne fa ba ma ya bunyese bi yela ke ga harama po abi yela me tun hawa yele kwera ti kaze ma do wenten tum kwera lobra yori pore boy tan no kon lobra boy poubelle pour on lobra la gar wenam ten tum denna ti bamma walluore des grands savants ti ne mo wan ka bafi katen dikim bilgi ni nimba maye en créer yalla ning dina po ti ne ba tarantum ne subhanallah nambane ya menong hanta menong tek quoi nambaya donc ko tan wennam ti wona kidde gan wenten tum sunna dar gan wennam gafa on tum ti zemse ter hanta bi gom tora din alkiyomi ar hankare hantum yare hanta alkiyom to bana yak les faux pratiquants là hein nan lobe mbarni bikru ha yolo wa kelle nkella so bana yelle nambaya tum ni ko tonna men wo tonna ka tum yese mboyela ndolo de mese ye poe wa tun yeti nabiya mer di tumo tum nyam wa wane ti kan nabiya ma sagle nan lobo kam mo ye poe ti ton tum naka wa burkina kan ti yida botem hata wa ton kinga ka bebe da burkina ka be me ye poe ya boy ya yam yate wala ni da haman kalam ya ko ne barahma yo botobwa la ko ne baraham pila raham pinasi raham kwabra abaye himbe ga pokabe murni ngi trenya yawa te bete gafa zagal powa lebete ni rahanki rahma yo powa bebwa raham pina sabubwa raham kwabra bubwa bi mora jo wende la yihu ni yemsa sing alqur'ana powa wa buhari wa muslim wa muwatta wa nasai wa abu daud wa tirmizi wa bayhaqi wa gahbad bada jil fajili baye powa fukana to nyanay tasarde la ya pratique mberuna tenena hango mazugu bobe te faya wahabra la hawla wala quwwata illa billah abora yurum pourfo la moyena ne wende ani yam fa hazimam tora te nan la yara wen tore te buner fata ki ardan ma ke bugumuwa moyena ne sobni ngabe o takabe ga habaye poy
doara bebe a pa presi hera hamda mai doara la hadis ning huwa yelia ne da hanki kella ne yela ta balan tin nafa salihun yad'u lahu bisongo kan nan ko do nan kota rogda nafdam yad'u wa kala ne ba hayeda ko to nan koton wa la ne ba hayela bisongo nan yo don koton kota ba yo don koton kota ma yila ne ba hayela re tilebo fodo la rabim pour ba ti yad'u ya ne han ziqa nu koton wenna nyab ne wenna ya yila yad'u la gam ne rifa yamna ya hadisi ngom sadaqatul jariya yelle ilmun yuntafa yelle hadisi wani yelba mafa ti ya dalilu winigdi tibiga kawoto bi atema na sadaqatul jariya nkweba nkwemenga nkwema yamba ya ti ya dalilu da hambe hadisi ran po la be qur'ana po ti sadaqatul jariya foten tubuluga forahe tene ba nyak do yuda wete yesum ningi himbe yo po ko wenderi kon kom manen baba ya bibe ko mamala gwam la ngom na we fo me yawa mam ka ten tumdi la tenda puhla kwabra bi puhla hata ko wata ndikin de gal mi hiruwa dum so ban wende de do de nandik puhla kan anya ko mon yugo rikayre tum man kom manen baba o manen baba pam tilegre dina wini ga tonoto fo men ngatarame toto anda mutwanne ko men ngatarame anda mutwanne yara kare bitwanne nu bitwan piga anki de ki sakini nyama hambe wa resa miskina toto fo demaro mobile bara ham pile fo nandeke ni yongon kuludum balam bor miskima pourquoi pas en kotoba mu yolo 25 000 tout ce yi ozi ligidi un sika woton lore ne ba ye kanya fo la rahman na ba nya fo faytum so ban wende li ribni ngi hinde kon ko yemsa ligi ngi hinde kon ko yemsa ri kon ko manan baba kin al kiyom de je wonna nan ngi zinin la ton nenge kawoto bi riba seglan ko ne ba tiriwa morka be na ye fota haram ayo la ya al hala masa ton yak rahma yo po nan kim gato nan do muy manama koroni nda fantaramba tinida hambe yorwa wakat kan la wukunda tum pusugi tiza juwe yita nwenwa yita ninuwa yita tubwa tinida abha illa ka yora sa kan yam kabe na leri muye tiyam watigim sa kan dit muy lay lade pour cellulaire d'amba ya même bon le papa est parti hein mais c'est comme ça hein mais toutes mes condoléances nyamba puis tab enveloppe c'est nyam nyaanyo ye len ha ngome ti bo yuru ndola ren nabiyama hiye ti dina songolma ya karanda mataba yi ha wologe na sa yi la han sama ti sir soble ba zirim beneda ti zirim binne le ba sir soba ti sir sopa songre ti zirim beneda sopa bon sir sopa yelle ti zirim beneda pam nam bala ya ne ba handat pe ya ne ba handat ti ba zeba taba bamdam gwamla ne ba wumna nindi ngirna yele ne batil watil leb ngenten tumun da yele wa watil leb sahar sa handa tumun pa ma ci arzana lebben tumun ci arzana fo pam yele que mais lui là il est très dur hein il est un peu compliqué là il est trop radicalisé radical moram to fa fonanya la crédibilité fa yekta mo nam tore to wonnam weler sidaramba la weler zini waramba la weler libni hinda ton to hobneba wa huwa qur'an la sunna la wala ibni huwa nan yagabni bazirin bob no dibo keta bilu bala nampaya ren yel bamma la taba biyam yelam ti yel huwa yam dat yanda yam zikawa ya kaboto la gahla bangwa kaboto fo men la gafula bangi wala tun zikawa ya rabuda la yam mumti nabiyam hanki wara hamay po do aga iwuma me rabuda la mum de sena Abubakar hanwa nan kiwa abu wana mana rahma yo po sena o manan de yela tor e wuma me rabuda la Usmane Ali e wuma bam rahma yo po ayo basi bamba rabuda la mum Imam Maliki ta wanke wa arahma yo po mandina woto la ne ba tumya rabele ne ba we la zulu so be gafa po hadisa hanwa yati bi handore arahma yo po bo vinra yura ya be gafa po we
nabiyama tosa ton den nawa ya bati kuma daga tosi la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim wona manar gudum quoi nyampaya ren nabiyama yela tondo tirgari sunna wa khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin la ni sahab beda bam mi sunna ilor pore ton men ngada ya tamassaqu biha wa addu alaiha bin nawajiz gare yani yam kirindana tarawa faade ngari wennam qur'ana ani nabiyama sunna ni yam kirindar yina yi panga yide ti ne dawa fayam sunna ti kin bono menan poy nabiyama yela ton woto wa iyyakum wal muhdathatul umur haya mcenga yam ti jueza yel pala hana wa kidina po jueza yel pala wa yel pala hana wa dina po zara yel bamba nabiyama yela ton woto la ketan vi yoro yetun ya ti wana fa inna kullu muhdathatin bid'a ar yel pal fa yel pal wa yel pal hana wa fa bi bangta ya bida yela yel singra wa qulna bid'atun dalala la yel singra fa hana wa kidina po fa na men sa wena miyemsa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabiyam pa gomna nyori yam lewo a tosa tonti hanki na men sa ton se men mom puso pour fona ya yel bamba zak pour fona ya bida higim pour fona ya bida ba ne ba zar sizoram la men damba ali sere na mamba ya polira ma hankar na ngubugo mondo harma fuga o moro dame ne ba moro da futa ya moro fuga zanwa fo me bo sizo zanti moro le bran wa fejo wena manje nabiyam yo ga handa wa ya vi ko buko dame to ko men jirigine te bra pam to ma wo ko ya ham pam nabiyam no to mo wa dalili beti hamana fo yel manane subhanallah baki nyam han ce baki ya poli ha guhura yamma ne ba wuku da to man suidi ce na Osman yo la yo to buruburu nyakan sui ya yel yodo la bu ko ke dina po ila to na yela ko ya gab ha wayete abondo albani yele muhammad ibn al-wahhab nin hiya sabab to bonte wahhaban na yele ibn taymiya yele imam tijani yele aqadro jailani yele bamma jille fa abhanda ka wa duni li longa kete mbezingo la nabiyama handa ka wa duni li longa kay rin bamma jille hawa yele kwera to kwera zemhe nabiyama rere hawa ka zemhe nabiyama an fulan zemti ya tijani more zemti ya muhammad ibn al-wahhab yita maka ayita mandina hawa noso ne nabiyam ne wa balbeedi kambo zingi ndekla la gad nabiyam ne ngo adiya yon wala sida ya yon so bala sida dagam tamu wote pam yel wonnam ne ngay arketa bilu tud lo yemri tinet fa lo ko dare imma to muni fo bugum to ketan vi ma to muni arzan to ketan on vi bala yura fo gor wakati ya o muni da fo zinu ziwe ti nebsan na to bari yegdan tabladon bala muni bula arzan ne horun en pokose to jehti yo duniya zalam ya to nyaka dan debade be la nebsan na muni bula jahannam a wi sala namsa to tebran yabran ka ton loye tini ne pelere ki ko gidi to wonnam de yona tablo bala baso ya bah bedo ne faman ra tuma ti baso yi bah nere den wona ya farzu nubramba wona le sanjil bongo amen rendina ne ba yara watal yelon wane han kan biyam sagalla ti ha wane han kan biyam sagalla fa abnan lobu galam ren hina biyama sirkuna poa ya considne wenten tuma on to mona biyam sagalla sakna biyam kwesa on pokna biyama on ti pam tilagar wonnam neng ren muhammadu rasulullah yinna lawotone yinna ganara lawotone